aside and focus on Him alone. Psalm 105 verse 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan nyanyian penghormatan. Kita menyanyikan bunga bakung yang di lembah, lalu kita lanjutkan dengan kami berkumpul. We're gonna sing Lily of the Valley. Oh
Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan setiap hari. Thank you Lord for your loving kindness to us every day, Lord. Tuhan, kasih-Mu selalu baru tiap hari, dan kami mempunyai harapan di dalam-Mu setiap hari, setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Lord, thank you Lord. Your love is everlasting, and we always have hope in you, new hope in you every morning. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Lord, please bless all your servants today. Berkatilah Pastor Paul, Pastor Steve, and semua guru sekolah minggu yang akan melayani-Mu hari ini. Lord, please bless and anoint all your servants today, Pastor Paul, Pastor Steve, and all the Sunday school teachers who's going to serve you today, and everybody who's serving you in many different ways. In Jesus' name we pray, amen. Silakan duduk di misa. Mari kita buka Alkitab kita lagi. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 29 ayatnya yang ke-11. Let's listen to the message of hope taken from Psalm 29 verse 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita, Because He Lives. Yeah.
13. Let's listen to God's message of forgiveness taken from Ephesians 2:13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari kita bangkit berdiri. Please stand. Kita terus sembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Steadfast Love of the Lord. Dan kita lanjutkan dengan Great is Thy Faithfulness. Tuhan
to the presence of our Jesus, our Lord, to confess our sins and to bring our petitions to Him. Terima kasih Sam telah memainkan saksofon. Kami sangat diberkati dengan suara saksofon. We are so blessed by the sound of saxophone. Saudara, yang meruntuhkan tembok Jericho bukannya gitar, bukannya tambur, tapi sangkakala. Remember, the instrument that God used to break and to destroy the wall of Jericho was actually a trumpet. So be careful with Sam. Mari kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the name of Jesus before we all pray. Terima kasih untuk hari yang begitu indah yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami datang ke rumah-Mu dan berbakti kepada-Mu. We thank you, Father, for this beautiful day that you have given us for us to come into your house to worship you. Kami menengok ke belakang di hari-hari yang lampau, dan kami hanya bisa menghitung berkat demi berkat yang telah Tuhan curahkan atas kami. Heavenly Father, as we look back, we can only give you thanks for blessing after blessing that you have poured upon us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami juga datang kepadamu, mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you.
Kami mohon ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins. Cleanse us with your blood. And may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga naikkan doa untuk saudara kami yang tengah lemah tubuh. We also want to pray today, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa buat saudari Herwi, buat saudara Anyau. Teruslah kuatkan tubuh mereka, bersihkan tubuh mereka dari segala sakit penyakit. We pray, Father, for our sister Herwi, our brother Anyau. May you continue to strengthen them and cleanse their bodies from all diseases. Kami naikkan doa pula buat saudari Stephanie dan juga saudari Mira. Berilah terus mereka kekuatan sehingga penyakit mereka tidak menguasai mereka. We also want to lift up our sister Stephanie and Mira. May you continue to give them good health, that their problems, their physical illnesses will not overcome them. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat Tante Elvir, buat saudari Kathleen, cucu dari Kok Vincent. Kami mohon jamahlah mereka, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka, dan berilah mereka kekuatan. We also want to lift up our sister Tante Elvir and Kathleen, the granddaughter of our brother Vincent. We pray, may you continue to just heal them, cleanse their bodies from their diseases, and give them good health, Father. Kami naikkan doa pula buat Tante Sofia. Kami berterima kasih sudah ada jadwal untuk operasi. Kami mohon Tuhan sekarang yang terus siapkan tubuhnya untuk menjalani operasi. We want to thank you, Father, because Tante Sofia now has learned when she will have the surgery in April. We pray, may you prepare her body and that you will grant a successful surgery, Lord, in April. Kami naikkan doa pula buat Encik Lina. Berilah kepada Encik Lina kekuatan sehingga Encik Lina kembali dapat berjalan. We pray, Father, for our sister Lina. May you continue to strengthen her that one day, Lord, she can get up and walk again like before. Bapak, kami juga naikkan doa buat saudari Esther, buat saudari Sandra, buat juga Kok Fabian di Indonesia. Mohon Tuhan terus kuatkan tubuh mereka sehingga segala sakit penyakit tidak kembali kepada tubuh mereka. We also want to lift up our sisters Esther and Sandra and also our brother Fabian in Indonesia. May you grant them strength, may you protect them, that the illnesses will not come back to their bodies anymore. Bapak, kami pun naikkan doa buat Om Arthur. Kami bersyukur Om Arthur bisa mendapatkan tambahan darah kemarin. Biarlah Tuhan terus kuatkan tubuh Om Arthur. We thank you, Father, for our brother Om Arthur, because yesterday and the day before he had the blood transfusion. We pray, may you continue to strengthen him. Teruslah juga kuatkan Pak Gustav, Pak Andreas in Indonesia. Biarlah Tuhan juga beri mereka kemampuan, kesanggupan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for our brothers Pak Andreas, Pak Gustav in Indonesia. May you grant them strength so that they'll be strong to go through treatment week after week. Bapak, kami naikkan doa juga buat Engkau Pardi, buat Andri. Kami mohon biarlah Tuhan yang terus bersama mereka di dalam kesunyian mereka. Waktu mereka tidak bisa bercakap-cakap dengan orang, biarlah mereka bisa terus bercakap-cakap dengan Engkau. Lord, we want to lift up our brother Pardi, our sister Andri, in their silence. We pray, Father, that you will continue to be with them. They cannot speak to anybody, but they can always speak to you. So may they speak to you, may they hear you, Father. May you comfort them, encourage them. Bapak, kami juga naikkan doa buat
Kok Yusda, Sian-Sian yang nanti akan berangkat ke Indonesia, kami mohon lindungi mereka dalam perjalanan dan jauhkan dari segala kecelakaan, terutama dari segala sakit penyakit. Dan bawalah mereka kembali di tengah-tengah kami nanti dengan selamat pula. Lord, we want to lift up our sister Sian-Sian, our brother Yusda, who will be flying to Jakarta later on today. May you protect them from any accidents, especially from any physical ailments, problems, so that they will remain healthy, and may you bring them back here to be among us again, safely and healthily. Bapak, kami juga naikkan doa buat tetangga kami, Norma. Teruslah Engkau sembuhkan dan kuatkan tubuhnya, dan tolonglah mereka dalam masalah perumahan yang mereka hadapi. We also want to pray for our neighbor across the street, Norma. May you grant her strength and healing, and may you help this family, Lord, in their housing situation. Banyak yang diantara kami juga mempunyai persoalan pribadi yang kami hanya dapat utarakan kepadamu, tak dapat kami bagikan kepada orang lain. Tuhan tahu apa, biarlah Tuhan juga dengarkan dan Tuhan jawab. Lord, there are some of us here who have unspoken requests, struggles that they cannot share with anybody else but you. So you know what they are. So we pray, may you hear their prayers, may you grant their request. Sekarang kami memohon, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkanmu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Biarlah di minggu-minggu ini kami terus memandang Kalvari. We pray, Father, may in these days before Easter, our eyes will continue to be fixed on Calvary. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Marilah kita membuka kitab Injil Matius pasal 17. Please turn your Bible to the Gospel of Matthew chapter 17. Injil Matius pasal 17. The Gospel of Matthew chapter 17, kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 13. And we are going to read from verse 1 to verse 13. Saya membaca ayat 1, saudara ayat 2. I'll read verse 1 and then you respond by reading verse 2 until verse 13. Marilah kita bangkit berdiri untuk membacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Matius 17 ayat 1, Matthew chapter 17 verse 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berdoa di tengah-tengah mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Verse 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika kau mau, biarlah didirikan di sini yang temanya, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Verse 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Verse 7, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Verse 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati.
verse 11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang yang bernama Elia dan melakukannya dulu berulang mereka. Demikian juga Anak Manusia akan memberitahu mereka. Together, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada siang hari ini adalah lampu mungkin mati, tetapi kasih selalu menyala. The theme of today's message is light may be off, but love is always on. Saudara, sorga bukanlah sebuah impian atau sebuah keinginan akan adanya tempat yang lebih baik. Dan sorga juga bukanlah sebuah tempat yang penuh misteri. Heaven is not a dream or a wish for a better place, nor is it a mysterious place. Sorga adalah kenyataan, bukan saja akan adanya tempat yang lebih baik, tapi tempat yang sempurna. You see, heaven is a reality of not only a better place, but also a perfect place. Di sanalah Tuhan berada, dan terpenting di sanalah Bapa kita di sorga berada. It is where God is, and more importantly, it is where our Heavenly Father is. Sorga adalah rumah di mana nanti kita akan pulang dan tinggal bersama dengan Bapa kita di sorga selama-lamanya. Heaven is a home where we will return to and abide with our Heavenly Father in eternity. Nah saudara, selain Tuhan kita Yesus yang berasal dari sorga, ada 3 pribadi yang pernah bertemu dengan 2 orang yang telah mati, naik ke sorga, dan untuk sementara turun ke dunia. Besides Jesus our Lord, who was from heaven, there were 3 individuals who met with 2 men who had died, gone to heaven, and for a moment come down to earth. Nah, ketiga orang ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid-murid Tuhan kita Yesus. These 3 were Peter, James, and John, all disciples of our blessed Lord. Dan kedua pribadi yang dari surga itu adalah Musa dan Elia. And these 2 men from heaven were Moses and Elijah. Alkitab memberitahukan kepada kita, suatu hari Tuhan kita Yesus mengajak ketiga muridnya untuk naik ke gunung yang tinggi. The Bible tells us that one day Jesus our Lord takes these 3 disciples of His to a high mountain. Kita tidak tahu dengan pasti di mana letak gunung yang tinggi itu, tapi beberapa ahli Alkitab menduga ini adalah Gunung Meron, setinggi 4.000 kaki, yang terletak di antara kota Kaisaria Filipi dan Kapernaum, Israel sebelah utara. We do not know where this mountain was, but some Bible scholars think that it was Mount Meron, almost 4,000 feet high, located on the way from Caesarea Philippi to Capernaum on the northern part of Israel. Hal yang kedua yang tidak kita ketahui adalah tujuan dari perjalanan ini. The second thing which we do not know is the reason for the trip. Mengapakah Yesus hanya mengajak ketiga murid ini dan tidak mengajak 9 yang lainnya naik ke atas gunung? Why did Jesus only ask these 3 and not the other 9 to go to this mountain? Apakah alasan yang diberikannya kepada ketiga murid ini untuk naik ke atas gunung? Bukankah ini adalah sebuah gunung yang tinggi? Why or what did He tell them the purpose of the trip was? It's quite a climb after all. Saudara, yang kita ketahui adalah ketiga murid ini secara tidak resmi adalah pemimpin
di dalam kelompok mereka dan terdekat dengan Yesus. What we know is that these three were the official leaders of the pack and the closest to Jesus. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka bertiga ketimbang dengan 9 yang lainnya. As we know, our blessed Lord spent more time with them than with the other 9. Nah, mengingat bahwa apa yang akan mereka saksikan begitu rahasia, hanya boleh diceritakan setelah kebangkitan Yesus, masuk akal mengapa ia hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan tidak 9 yang lainnya. Considering the fact that what they were about to witness was highly secretive, only to be shared after his resurrection, it made sense why he only asked Peter, James, and John, and not the other 9, to join him. Nah, waktu mereka berada di puncak gunung, 3 hal yang luar biasa terjadi. While they are on the mountain by themselves, 3 extraordinary things happen. Pertama, penampakan Tuhan kita Yesus berubah. Firstly, the appearance of Jesus our Lord begins to change. Wajahnya menjadi begitu bersinar terang seperti matahari, dan jubahnya berubah menjadi begitu putih dan terang seperti juga sinar. His face shines so brightly like the sun, and his clothes turn white, so white that they look like the light. Nah, Alkitab memanggil fenomena ini transfigurasi. And the Bible calls this phenomenon transfiguration. Istilah transfigurasi berasal dari bahasa Yunani metamorpho, yang menunjukkan bukan saja perubahan luar, tapi juga perubahan dalam. The word transfigure from the Greek word metamorpho indicates not only a change of outward appearance, but also a change of inward nature. Nah, saudara, jadi perubahan yang dilihat oleh para murid pada diri Tuhan kita Yesus, wajah yang bercahaya seperti matahari, jubah yang bersinar seperti cahaya, adalah akibat dari perubahan yang terjadi di dalam tubuh Tuhan kita Yesus. Hence, the change on our Lord that the disciples saw, the shining face like the sun and the brightening of the clothes like light, was a result of the inner transformation that took place in the body of Jesus our Lord. Singkat kata, transformasi atau perubahan di dalam yang mengakibatkan perubahan di luar. It was the inner transformation that brought about the outer change. Saudara, selalu perubahan di dalam yang mengakibatkan perubahan di luar. It's always the inward transformation that brings about the outer change. Bukan sebaliknya. Not the other way around. Kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita telah berubah bila kita belum sungguh-sungguh berubah. We can only do so much to show that we are changed if we have not undergone inner transformation. All other changes we make will not last. Jadi bila kita belum sungguh-sungguh berubah di dalam, semua perubahan lahiriah atau yang nampak di luar hanya bisa bertahan sampai waktu tertentu saja. Setelah itu akan hilang. In other words, if we have not truly changed inside,
whatever changes that we make outside will not last. Saudara, kita tidak bisa terus-menerus pergi ke gereja untuk menyenangkan hati orang. We can only go to church this many times if we're doing it to please somebody only. Kita tidak bisa terus-menerus membaca Alkitab bila kita membaca Alkitab hanya untuk menunjukkan kita rohani. We can only read the Bible these many days if we do it just to make somebody think that we are spiritual. Kita mesti berubah dari dalam. We must change from within. Hanya bila kita telah mengalami perubahan di dalam, barulah nantinya kita tidak perlu lagi berusaha menunjukkan kita telah berubah. It's only after we have undergone inward transformation that we no longer need to perform to show that we have changed. Kita berdoa dan membaca Alkitab karena kita diberkati dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. We pray and read the Bible because we are blessed and enjoy the union with the Lord. Kita datang ke gereja karena kita ingin menyembah Tuhan dan bersekutu dengan sesama orang percaya. We go to church because we want to worship God and fellowship with other believers. Hal yang luar biasa yang kedua yang terjadi adalah tiba-tiba Musa dan Elia muncul dan berbicara dengan Tuhan kita Yesus. The second thing that happens while they're up on the mountain is out of nowhere Moses and Elijah appear and began talking to our Lord. Yang menarik adalah Alkitab tidak memberitahukan kita apa yang dibicarakan mereka. What is noteworthy is the fact that the Bible does not tell us what they talked about. Namun saudara, kenyataan percakapan ini dirahasiakan, memperlihatkan bahwa apa yang dibicarakan mereka adalah untuk mereka saja, bukan untuk kita. But the fact that this conversation is hidden from us indicates that what they talked about was only for them to know, not for us. Ada hal-hal yang akan Tuhan nyatakan kepada kita, tapi ada hal-hal yang Tuhan tidak akan nyatakan kepada kita. There are things that God will reveal to us, but there are things that He will not reveal to us. Ada hal-hal yang Tuhan tidak nyatakan kepada kita hari ini, tapi nanti Dia akan nyatakan kepada kita. But there are things that God will not reveal to us today, but will reveal it to us tomorrow. Kita tidak tahu waktu Tuhan. Maka kita hanya perlu percaya pada apa yang Tuhan lakukan. Kendati kita sungguh-sungguh ingin tahu apa tuh yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. We do not know God's timetable. So we must just trust what He is doing, even though we very much want to know what He is doing. 2 hari yang lalu, adik saya memberitahukan kami bahwa salah satu famili kami, menantunya baru saja melahirkan anak dan tidak bangun lagi, meninggal dunia. Just a couple of days ago, my brother let us know that one of our relatives, her daughter-in-law, just gave birth
and never woke up. She died. Saudara, bila kita mengalami hal seperti itu, tidak kita bertanya, Tuhan, apa yang tengah Engkau lakukan? You know, if we were in the husband's shoes or their shoes, we will be asking, God, what is it you are doing? Nah, saudara, waktu kita tidak tahu, kita mesti percaya. When we do not know what God is doing, we must trust Him, that He knows what He is doing. Selain dari waktu Tuhan, ada lagi satu alasan mengapa Dia tidak selalu memberitahukan kepada kita apa tuh yang sedang dilakukannya atau direncanakannya. Besides God's timetable, there is another reason He does not always tell us what He is thinking or doing. Dan itu adalah kesiapan kita. It's our own readiness. Kita mungkin beranggapan kita siap untuk tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya belum tentu demikian. We might think that we are ready to know everything that God is doing in our lives. But the truth is, no. We're not. Saudara, mengetahui sesuatu yang kita belum siap mengerti dapat lebih membahayakan daripada memberkati kita. Knowing something that we're not prepared for might do more harm than good. Dan Tuhan tahu itu. And God knows that. Itu sebab ada kalanya Dia merahasiakan sesuatu dari kita. And that's the reason there are times He keeps certain things hidden from us. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Sewaktu mereka tengah berbicara, hal yang ketiga yang luar biasa terjadi. While they're talking, the third extraordinary thing happens. Tiba-tiba muncul awan yang begitu terang, menaungi mereka, dan terdengarlah suara dari awan yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. A bright cloud comes, overshadows them, and a voice comes out of the cloud saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear him. Saudara, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Allah Bapa pada saat anak Allah, Tuhan kita Yesus, dibaptis. These were the words uttered by God the Father at the baptism of His beloved Son Jesus. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa perkataan ini diucapkan oleh Allah Bapa di awal dan di akhir pelayanan Tuhan kita Yesus. We can then say that these words were spoken by God the Father at the beginning and the end of Jesus our Lord's ministry. Saudara, pada awal pelayanan Yesus, perkataan-perkataan ini menjadi berkat atau restu dari Allah Bapa atas pekerjaan atau pelayanan yang akan dilakukan. You see, at the beginning of Jesus' ministry, these words became a blessing or the sign of approval
from His Heavenly Father for the work to be done. Pada akhir pelayanan Tuhan kita Yesus, perkataan ini menjadi pujian atau penghargaan dari Allah Bapa atas pelayanan yang telah dikerjakan dengan baik. At the end of our blessed Lord's ministry, these words became praise or the sign of appreciation from His Heavenly Father for the work well done. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Once again we are reminded that we are accountable to God. Kita yang beranggapan kita hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, kita tengah menipu diri. We who think that we are accountable only to ourselves are deceiving ourselves. Suatu hari kelak kita akan harus menghadap Tuhan dan bertanggung jawab kepadanya. One day we must appear before God and be accountable to Him. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan dengan ingatan ini, bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan. So whatever it is that we do it with this in view, that we are accountable to God. Kita harus menghadapnya. We must face it. Saudara, tapi jangan biarkan pujian orang atau kritikan orang menyurutkan niat kita menyenangkan hati Tuhan. Do not let people's applause or criticism subside our effort to please God. Juga jangan jadikan prinsip ini untuk pembenaran terhadap kesalahan yang kita perbuat supaya kita boleh berbuat semau kita. Kita berkata, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Pokoknya itu yang penting. Sebodoh amat dengan apa yang orang katakan. And do not use this to justify the wrongs we did or live as we please. We cannot say, well, I'm accountable to God, so who cares what you guys think? I am free to do whatever I want. No. Jadikan prinsip ini untuk kita setia kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Instead, use this to stay faithful to God and to stay pure no matter what. Tuhan tahu segalanya tentang diri kita. Dia mengawasi kita dan suatu hari kelak Dia akan menuntut pertanggungjawaban kita. God knows us and He watches us, and one day He will demand accountability from us. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Setelah mendengar suara ini, ketiga murid langsung jatuh ketakutan. Upon hearing the voice, the three disciples then fall on their faces, afraid. Nah, di saat itulah Yesus datang, menjamah mereka dan berkata, bangkitlah, janganlah takut. It is then that Jesus comes and touches them and says, arise and do not be afraid. Waktu mereka bangkit, mereka tidak melihat siapapun, hanya Yesus. When they get up, they see no one but Jesus only. Saudara, mereka bisa melihat Musa dan Elia menampakkan diri dari sorga, tapi mereka tidak bisa mendengar Allah berkata-kata dari sorga. They could see Moses and Elijah appear from heaven, but they could not hear God speak from heaven. Kita sekarang bisa melihat
betapa dahsyat dan mengerikannya Allah. That's how terrifying and mighty God is. Bila kita dibawa menghadap Allah, muka dengan muka, kita pun pasti akan jatuh terjerembab. When we brought face to face with God, we too will fall. Tidak seorang pun dapat berhadapan dengan Allah. No one can face God. Jadi, jangan sekali-kali meremehkan Tuhan. So do not ever take God lightly. Jangan kurang ajar kepadanya. Do not disrespect Him. Dan jangan mempermainkannya. And do not play around with Him. Kita tidak sanggup datang dan melihat Tuhan muka dengan muka. We cannot come to God and see Him face to face. Maka kita perlu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita untuk datang, menjamah kita, dan memegang kita. Therefore, we need Jesus our Savior to come and to touch us and to hold us. Dialah Mesias. He is the Messiah. Dialah yang telah ditunjuk menjadi perantara antara kita dan Allah. He is the God-appointed mediator between us and God. Hanya melaluinya kita dapat menghadap Allah muka dengan muka. Only through Him can we come to God and meet God face to face. Waktu mereka turun dari gunung, Tuhan kita Yesus meminta mereka untuk tidak menceritakan penglihatan itu sampai anak manusia bangkit dari kematian, merujuk kepada kebangkitannya sendiri. As they come down from the mountain, our blessed Lord asked them to tell no one about the vision until the Son of Man is risen from the dead, He says, referring to His resurrection. Nah, dalam percakapan selanjutnya lah tentang Elia yang akan datang lagi, Yesus memberitahukan kepada mereka akan penderitaan dan kematiannya yang akan segera tiba. It is during the subsequent conversation about Elijah who will come again that Jesus announces of His pending suffering and death. Saudara, penglihatan ini begitu rahasia sehingga Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak diizinkan untuk menceritakannya, apalagi mendiskusikannya dengan orang lain, termasuk dengan 9 murid yang lain. This vision was so secretive that Peter, James, and John were not allowed to disclose it, let alone discuss it with anyone else, not even with the other 9 disciples. Penglihatan ini begitu rahasia karena ini adalah rahasia surga. You see, this vision was so secretive because it's the secret of heaven. Ini adalah rencana keselamatan Allah yang berawal dari Musa, dilanjutkan dengan Elia, dan diakhiri dengan Yesus Sang Mesias. It's the plan of God's salvation that began with Moses, continued by Elijah, and completed by Jesus, the Messiah. Maka hal ini hanya boleh dibukakan setelah rencana keselamatan ini diselesaikan, yaitu sampai kematian Yesus dan kebangkitannya dari kematian. Hence, it is to be revealed only after this plan of salvation was finished, till Jesus' death and His resurrection from the dead.
Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Seperti apakah surga? What's heaven like? Saudara, Alkitab memberi kepada kita gambaran tentang surga sebagai tempat di mana Allah akan menghapus air mata kita, di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan. The Bible gives us a picture of heaven as a place where God will wipe away every tear from our eyes, where there shall be no more death, no sorrow, no crying. Tidak ada lagi penderitaan, karena hal yang lama akan berlalu. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Wahyu 2 ayat 14. Revelation chapter 21, verse 4. Nah saudara, ini memberi kita gambaran jelas tentang surga. This gives us a pretty good idea of what heaven is like. Namun saudara, bila penjabaran tentang surga memerlukan imajinasi kita, jawaban terhadap pertanyaan berikut ini tidak memerlukan imajinasi. If the description of heaven requires our imagination, the answer to this next question requires no imagination. Apa itu? What's the question? Seperti apakah kita nanti di surga? What are we, residents of heaven, like? Kita akan menjadi warga surga. Remember, we will be residents of heaven. So, what are we going to look like? Nah, kita mendapatkan jawabannya begitu jelas di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. We can find the answer clearly and vividly in this passage that we have just read. Yaitu kita akan menjadi seperti Musa dan Elia, dan menjadi seperti Yesus Tuhan kita. We will be like Moses and Elijah. We will be like Jesus our Lord. Kita akan mempunyai tubuh. Kita akan bisa berbicara seperti kita sekarang. Tapi kita akan mengalami atau diubahkan dari dalam keluar. We will have bodies. We will be able to talk just like we do now. But we will be transformed inside out. Kita tidak lagi akan terikat oleh waktu dan tempat, karena kita akan hidup di dalam kekekalan. We will not be subject to time and place, because we will live in eternity. Tapi kita tetap akan menjadi diri kita, but we will still be who we are. Kita akan tetap menjadi diri kita karena kita akan dapat saling mengenali satu sama lain. We will still be who we are because we will still be able to recognize one another. Singkat kata, kita tidak akan kehilangan diri. Sebaliknya, kita akan mengalami pertambahan diri. Simply put, we do not lose who we are. On the contrary, we will only add to who we are. Tuhan akan menambahkan dan memperbaharui kita. God will add and transform us.
Di atas gunung, pada saat Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Musa dan Elia, mereka langsung mengenali keduanya sebagai Musa dan Elia. On the mountain, the moment Peter, James, and John saw Moses and Elijah, they knew right away that these two were Moses and Elijah. Tidak ada perkenalan. No introduction was needed. Musa tidak berkata, by the way, I am Moses, in case you didn't know who I am. No. Pertanyaannya, bagaimana kok mereka bisa mengenali kedua orang ini, padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan Musa dan Elia? The question is then, how did they know these two, Moses and Elijah, since they had never met? Pada waktu Petrus, Yakobus, dan Yohanes dilahirkan, Musa dan Elia sudah meninggal lama sekali. They had long gone by the time Peter, James, and John were born. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sorga kita akan berada di dalam tubuh kita, bukan tubuh orang lain. Jadi jangan lihat dan pikir nanti di sorga saya mau ambil tubuh siapa ya. So do not look around and wonder whose body will I take in heaven, because I don't like my body. No. Tapi tubuh ini akan diperbaharui sedemikian rupa sehingga, ini yang penting, tidak perlu tanda pengenal lagi. But these bodies will be transformed in such a way that we need no identifying marks anymore. Kita akan mengenal satu sama lain. Baik itu orang yang telah kita kenal di bumi, ataupun orang-orang yang tidak pernah kita temui di bumi seperti Musa dan Elia. We will know each other. Be people that we knew on earth, or people that we never met before, like Moses and Elijah. Ini kuncinya. Roh akan mengenali roh. Spirit will recognize spirit. Jadi kita tidak usah mempersoalkan usia kita di sorga. Di usia berapa ya saya akan nanti di sorga? Soalnya di usia 80 udah nggak terlalu bagus lagi nih. So we need not worry about age and wonder how old we will be in heaven. We cannot say, I don't want to look 80, Lord, in heaven. I think I look better when I was 20. No. Kita tidak diikat oleh waktu, berarti kita tidak lagi terikat oleh usia. You see, we will not be bound by time, which means we will not be confined by our age. Itu sebab kita bisa berkata bahwa peristiwa transfigurasi memberi kepada kita kesempatan melongok surga. We can then say that the transfiguration gives us a glimpse of heaven. Tidak heran penglihatan yang istimewa ini hanya diberikan kepada ketiga murid terdekat Tuhan kita Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. No wonder this privileged vision was only granted to the three
closest confidants of Jesus our Lord, Peter, James, and John. Namun, sekarang informasi ini telah dibukakan kepada kita semua. But now this information has been made available to us all. Sekarang kita tahu tanpa keraguan lagi bahwa sorga nyata, dan bahwa orang yang sekarang ada di sorga dan yang nanti akan ada di sorga adalah orang-orang yang nyata. Now we know beyond doubt that heaven is real, and those who are in heaven and will be in heaven are also real. Sorga bukanlah dongeng. Heaven is not a fairy tale. Sorga bukanlah impian indah yang hanya hadir dalam imajinasi kita. Heaven is not a utopia that only exists in our imagination. Sorga nyata dan akan dihuni oleh orang-orang yang nyata. Heaven is real and will be inhabited by real people. Mari kita bertanya pertanyaan berikut. Let's ask another question. Apa tujuan perjumpaan Yesus Tuhan kita dengan Musa dan Elia? What's the purpose of the meeting between Jesus our Lord and Moses and Elijah? Musa adalah representasi hukum Taurat. Elia representasi para nabi. Dua-duanya hamba Allah yang dipakai di masa yang berbeda. Moses represents the law and Elijah represents the prophets. Both are servants of God used in two different times. Melalui hukum Taurat dan para nabi, Allah menuntun umatnya. Dan melalui Musa dan para nabi, Tuhan Allah memperlihatkan kehadirannya di antara umatnya. Through the law and the prophets, God guided his people. And through Moses and all the prophets, God revealed his abiding presence among his people. Singkat kata, Musa, Elia, dan Tuhan kita Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan dan karya keselamatan Allah. Simply put, Moses, Elijah, and Jesus, our blessed Lord, are connected parts of God's plan and work of salvation. Kedatangan Yesus Putra Allah menyempurnakan karya keselamatan Allah. Memberikan kepada kita keselamatan dari dosa dan membawa kita kembali kepadanya. The coming of Jesus, the Son of God, seals the work of God in saving mankind from sins and bringing mankind to Him. Allah Bapa, pencipta dan pelaku karya keselamatan, menghadirkan Musa dan Elia dan Yesus Tuhan kita bersama-sama untuk memperlihatkan pertama kepada para murid dan sekarang kepada dunia ketiga komponen dalam karya keselamatan Allah. So you see, God the Father, the author and finisher of salvation, brings Moses, Elijah, and Jesus our Lord together to show the three components and completion of his work of salvation, first to the three disciples and later to the world. Renungan yang terakhir. Here's the last thought I'd like to share with you. Tidak lama sebelum Tuhan kita Yesus ditangkap, Allah Bapa membawanya naik ke atas gunung dan mengkonfirmasi kasih-Nya kepada putranya. Not long before our Lord was arrested, God the Father took him to the mountain
and reaffirm His love for His only Son. Di atas gunung itu kita melihat sinar terang di mana-mana. And in that mountain we see bright lights everywhere. Tidak lama kemudian Tuhan kita Yesus berjalan mendaki Bukit Kalvari. But not long after, Jesus our Lord walked up to Calvary. Bukannya terang. Sekarang yang kita lihat adalah gelap. Here, instead of light, we see darkness. Di atas Bukit Kalvari, Allah Bapa memadamkan lampu. On Calvary, God the Father turned the light off. Tapi ini yang kita mesti ketahui. But this is what we need to know. Lampu mungkin mati, tapi kasih Allah selalu menyala. But this is what we need to know. Light may be off, but God's love is always on. Ada kalanya Tuhan membawa kita naik ke atas gunung, di mana kita melihat kemuliaan demi kemuliaan. There are times God takes us to a high mountain where we see glory after glory. Hidup begitu terang. Tuhan memberkati kita lebih daripada yang dapat kita bayangkan. Life becomes bright. God blesses us more than we can ever imagine. Kita merasa sepertinya kita hidup di sorga. We feel like living in heaven. Bukan saja karena Tuhan memberkati kita, tapi karena Dia begitu dekat dengan kita. Not only because of His blessings, but also because of His closeness to us. Sepertinya kita bisa merasakan kehadirannya dan menyentuhnya. We can almost feel His presence and touch it. Tapi ada kalanya Tuhan membawa kita ke bukit di mana-mana yang kita lihat adalah kegelapan. But there are times when God takes us to a hill in which we see nothing but darkness. Kemana kita pergi, kita hanya lihat kegelapan. Everywhere we go, we only see darkness. Tuhan telah mematikan lampu. God has switched off the light. Kita berdoa, bukan saja kita tidak mendapatkan tanggapannya, kita pun bahkan tidak bisa mendengar suaranya. We pray, and not only do we not see His responses, but we also do not even hear His voice. Sunyi sekali. It's deafening quiet. Dan kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan telah meninggalkan kita? And we wonder whether God has forsaken us. Yesus pernah berada di situ. Jesus was there once. Sewaktu Dia di atas kayu salib, di momen di mana Dia kesakitan dan merasa sendirian, Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Tuhanku, mengapakah Engkau meninggalkan aku? While on the cross, in moments of pain and loneliness, He cried out, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
my God, why have you forsaken me? Mungkin kita pun pernah berseru, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Perhaps we too have cried out, my God, why have you forsaken me? Tidak, Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia hanya memadamkan lampu. No, God has not forsaken us. He only turned the light off. Dia masih di sini. He's still here. Ingat, lampu boleh mati, tapi kasih-Nya selalu menyala. Remember, light may be off, but His love is always on. Mari kita berdoa. Karena cinta diberikan putranya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia kelak datang pula, alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Karena diberikan putranya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia kelak datang pula, alangkah mulia kasih-Nya pada saya. For God so loved the world, for God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love for me. Betapa besar kasih-Mu. How much You love us, Lord. Thank You. So when the light is off, at least touch us, Lord, so we know You're still here. Sewaktu lampu mati, kami mohon jamah sentuh kami, supaya kami tahu Engkau ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Thank you. The Lord has not forsaken us. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Be With You. Like Pastor said, there will be time when we feel God's glory. Ada waktu kita merasakan kemuliaan Tuhan, tapi ada waktu kita ada di dalam kegelapan. There will be also a time we'll be in our darkest moment, seperti yang lagu ini bilang. Dan ingat, Yesus pernah berada di tempat gelap itu.
Jesus has been there in the darkest moment. Kita bisa pergi kepada Yesus. We can go to Him. Mari kita nyanyikan Be With You. Mari kita bangkit berdiri, please stand. You
thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who provided all our needs. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang selalu Kau sediakan bagi kami. Lord, we thank you, Lord, because you provide every needs, Lord, in our life. Tuhan, terima kasih, Tuhan, karena Kau sungguh setia, tidak pernah meninggalkan kami. Thank you, Lord, because you are so faithful in our life. Tuhan, berkatilah apa yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan boleh memimpin dan memberkati orang-orang yang akan memutuskan our deacons dan juga all the board members, supaya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Lord, please bless this offering and bless and guide those who will decide how we use this money. May everything will be for all your glory. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesamaan syukur akan dipimpin oleh Kristi. Di
Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit bersama dengan kita sekalian dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Dia di sorga nanti. Be with us all from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. David and Irene is a missionary. They're with She Is Safe. Ya. Oke, pengumuman pertama, persekutuan wanita dan persekutuan pria akan diadakan pada hari Sabtu 16 Maret pukul 10 pagi sampai jam 12 di gereja. Semua wanita dan pria diundang untuk hadir. Yang kedua, hari ini ada latihan paduan suara dan angklung. Yang ketiga, terima kasih bagi semua saudara yang sudah berbagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami ingin menyambut selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Kiranya ada di sebelah kanan saya, bisa berdiri dan mengucapkan nama Anda. We would like to welcome first, if you come here for the first time, if you are, can you please stand up and say your name? No. That's okay. That's okay. Yeah, it's okay, but welcome. Thank you very much. Francis. Oh, Francis, welcome. Thank you so much. Beautiful service. Oh, thank you. Thank you so much. Praise God. Anybody on the left side? Ada yang di kiri kiranya? Oh, yeah. Robert, welcome Robert. Jika saudara-saudari belum ada gereja, kami ingin menyambut saudara untuk datang saudari untuk datang kembali ke sini. If you don't have any church yet, we would like to welcome you to come back and have a service with us. Alright. Okay. Selamat ulang tahun untuk Jaden Stevenson Lim. 13 Maret. G.I. Wakakana. 14 Maret. Happy birthday. Kehadiran persembahan minggu lalu tercantum dan juga pelayanan minggu depan tercantum di bulletin. Mari kita tutup doa. Our Father in Heaven, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami bisa memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Thank you Lord for this time we can actually worship You, praise You, and listen to Your word. Tuhan berkatilah waktu yang akan kami nikmati. Kami akan makan bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati waktu ini. Biarlah semua yang kami lakukan dan ucapkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Lord, bless our time in the following. We're going to enjoy the meal together. Lord, please, whatever we do, please help us. So whatever we do and whatever we say is only for your glory, Lord. Dan juga biarlah Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan makanan ini. Lord, bless the hands that's preparing this food as well. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.